السلام عليكم، صباح الخير عليكم على متتبعي راديو ام، متتبعي قناتكم راديو ام وحصتكم مرنا ساكتين. 021 72 24 45 هذا هو الرقم السحري الذي يمكنكم من خلاله الاتصال بنا والمشاركة في سؤال اليوم qui a attrait et qui est à propos de la rentrée scolaire, la nouvelle rentrée scolaire. Appelez-nous, hein, dites-nous ce que vous en pensez, que vous soyez Talamid ou la Asatida ou la des directeurs, des proviseurs ou là que vous ayez un lien de près ou de loin avec l'éducation nationale. Appelez-nous au 021 78 24 45 pour débattre de ce sujet. Qui m'a les écoles sont fermées depuis à peu près exactement le 12 mars passé, donc ça fait pratiquement quoi, Shtal, Kharif, vacances. Donc là, bien sûr, tout ça à cause de la crise sanitaire du Covid-19, coronavirus. Voilà, on va parler des décisions qui ont été prises hier, dimanche. Donc du coup hier, hein, présidé par le président Abdelmajid Tebboune en visioconférence avec plein de ministres et notamment Mohamed Oujaout qui est le premier responsable de l'éducation nationale avec nous. شهرز دعمروش كالعاده. صباح الخير حمزه، مساء الخير على كامل اللي عم يتبعوا فينا. ما فهمتش علاش قلت لك صباح الخير ومساء الخير على المشاهدين. Parce que je suis décalé, je vis pas avec vous, je vis dans une faille spatio-temporelle qui n'est pas la vôtre. مرحبا بكم، تبعوا في مراناش ساكتين. راكم تبعوا في مراناش ساكتين. تقدروا ترسلوا لنا ارقامكم الهاتفيه، اذا ما قدرتوش تحكمونا على الرقم الهاتف تقدروا ترسلوا لنا ارقامكم الهاتفيه على صفحتنا على الفيسبوك على الخاص، وحنا رايحين نقوموا بالاتصال بكم. شكرا شهرزاد. وراغنار عجباتو la faille spatio-temporelle parce que comme moi c'est un mordu de bizarrerie. Avec nous aujourd'hui joueur جديد Cristiano Ronaldo صغير اليوم Amel Charouf. Bonjour. Plutôt un واسمو هذيك البالة تاع purée parce que j'étais استنيت خير ما تخلقيش دوك نبدا. شبهتك بجوار de foot alors que t'es une handballeuse, j'aurais dû نشبهك un joueur de foot. Non, je suis pas une handballeuse par contre. Une volleyeuse. Voilà. J'ai fait du volley. J'ai tout faux. Certes. Voilà, une ex-volleyeuse avec nous qui va présenter une nouvelle rubrique, on en parlera tout à l'heure. Amel Charouf, marhaba bik et merci. Allah يسلمك, merci. De partager les sièges avec nous, les sièges de Marana Sektin. 021 78 24 45 كما قلت لكم. On va parler d'éducation nationale, le retour aux écoles, Aouda ila al-Madaris, qui est une chaîne télévisée qui sera dédiée à l'apprentissage en ligne. Le Talaba, on va en parler aujourd'hui. Voilà. نبداو كالعادة le bulletin d'information تاع Mademoiselle Shahrazad Amrouche. مرحبا بكم متابعينا مجددا. نقدم لكم الموجز الإخباري لظاهرة اليوم. البداية بالصحة، حيث كشف تقرير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لرصد انتشار وباء كورونا في الجزائر أمس عن وصول عدد الوفيات جراء الوباء إلى 502 ضحية، وبلغ إجمالي الإصابات 5723 حالة مؤكدة. وخلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 8 وفيات و165 حالة إصابة مؤكدة، وبلغ عدد حالات الشفاء 132 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2678 حالة. في خبر آخر، وخلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أمس، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي لهذه السنة، وقد تم تأجيل امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل. أما امتحان شهادة البكالوريا فقد تقرر إجراؤه في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر. ومن جهتها كشفت نقابات التربية عقب لقائها بوزير القطاع محمد وجعوط أنه تم الفصل في مسألة معدلات الانتقال بالنسبة للطور الابتدائي، وسيكون معدل 4.5/10، فيما سيتم احتسابه بالنسبة للطورين الثانوي والمتوسط 9/10. أوضح وزير التجارة كمال الرزيق أنه سيتم تنصيب لجنة وزارية تعمل على أخلاقة العمل التجاري في جميع جوانبه، وهذا بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. وهدف هذه اللجنة ستقضي على الفوضى التي تعيشها مختلف الأسواق خلال السنوات القادمة.
في آخر خبر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع شهر مارس الماضي. وبدأت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي إجراءات تخفيف الحجر الصحي والسماح لعدة قطاعات باستئناف العمل، كما ستفتح اليوم أبواب مراكز التجارية والمحلات. للتذكير فإن تونس سجلت 1032 إصابة بوباء كورونا و45 وفاة. بهذا أنهي معكم الورقة الإخبارية لظاهرة اليوم. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين. قبل اتخاذ اول مكالمه هاتفيه لنهار اليوم جو في جوست ريزومي واش قالت الاستاذه شهرزاد دعمروش. دونك اون bref le bac se tiendra au cours de la troisième, donc du coup dernière semaine du mois de septembre. Le BEM se tiendra au cours de la deuxième semaine du mois de septembre. L'examen de 5e année primaire annulé. Le passage d'une classe à une autre se fera sur la base de la moyenne des 2 premiers semestres. Baisse de la moyenne d'acceptation. La rentrée scolaire 2020-2021 reportée au début octobre. La rentrée universitaire 2020-2021 reportée à la mi-novembre. Et les étudiants en fin de cycle pourront soutenir leur thèse de fin d'études en juin et septembre prochain. Voilà en ce qui concerne un peu التلخيص على ما قالته الأستاذة شهرزاد دعمروش بالنسبة au monde de l'éducation. إضافات لنقاط أخرى. وديري لي اضافات ندير لك اضافات، ما كاين حتى مشكل. عندنا مكالمه هاتفيه، اول مكالمه لنهار اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا صوت خير الدين. وشراكم بون ديبي دو سيمان ابو. بون ديبي دو سيمان توا اوسي مون امي. خير الدين من شرشال. من شرشال. نعم من شرشال وي. كيف الحال؟ حبيت نعقب على موضوع جوستومون استئناف ولا عدم استئناف. تفضل يا صاحبي. الدراسة. القرارات المتخذة مؤخرا البارح بليز اكزاكتومون في مجلس الوزراء، باش نقول باللي نظرا للإمكانيات يعني الموجودة أنا نأيد هذا القرار. اون فوا ني با كوتيم نأيد هذا القرار. علاش؟ ذوق نفهم روحي. نعطي مثال على واش باش نوصي مقارنة مع واش صرا في فرنسا. فرنسا كانت تقرر يعني استئناف السنة الدراسية ما نفكرش مثلا ابارتير دوجوردي نورمالمون لو 11 ماي، لكن كي كانوا بصدد التحضير يعني لا ريبريز في واحد الكولاج في فرنسا لقاو 4 كا نتاع كوفيد. دونك 4 مون دو بيرسونيل دو كولاج واقيل في لا ريجيون باريزيان 4 contamination. Ce qui a amené à un report de la reprise au 27 mai. Voilà. Donc علاش نأيد القرار في الجزائر؟ يعني فرنسا تاخذ قرار انها تستأنف السنه الدراسيه ولقات باللي مازال يعني يقدروا يلقاو دي كات كونتاميناسيون اللي يقدروا يكونتامينيو التلاميذ. حنا في الجزائر جو نسي با اذا عندنا لي مويان، راكم عارفين على بالكم كامل باللي لا مويان نتاع لو نوم ديلا في كلاس بالك ما بين 30 و 40 صح. اذا لازم نطبقوا تعليمات صارمه فيما يخص باغ اكزومبل مساله لا ديستانسياسيون سوسيال، جو فوا مال كومون بوري اورغانيزي دي كلاس 30 ولا 40 élèves avec des mesures de distanciation sociale. Je vois mal comment on pourrait équiper toutes les écoles, toutes les classes avec des masques ou là même avec du gel hydroalcoolique. Donc ce que tu dis c'est que إمكانية تراجع الإمكانيات. أنا personnellement نظن أنه هذا قرار صعب. Voilà. Même si j'aurais aimé balak, enfin je suis pas un professionnel du secteur de l'éducation, mais balak, enfin il y avait moyen de reprendre balak شوية مازال شوية وقت. On est que le 11 mai, mais comme il y a ما نظنش راح نديكونفينيو le 14 mai prochain, donc على بضعة أيام. Je ne sais pas du côté de Radio M ce que vous en pensez, mais personnellement je pense que c'est une bonne décision. Moi si je peux résumer Kherdin, ce que tu dis c'est que إن كان قرار يعني صحيح فإنه صائب وإن كان يعني خاطئ فإنه شر لا بد منه. Exactement, tu as bien résumé.
Tu as très bien. Je peux نخرج انا je finis l'émission هنا sur ça. J'ai envie de finir sur ça. سؤال فقط خير الدين، هل تشوف أن الامتحانات النهائية اللي تم تقريرها في شهر سبتمبر هي أيضا قرار صائب، خاصة اللي عندهم شهادة البكالوريا؟ Oui, حاجة باينة شهر سبتمبر surtout que on peut imaginer que normalement راح تكون une baisse normalement que ce soit في le taux de décès ou de taux de contamination وبالك يكون راح علينا هذا المرض ان شاء الله d'ici سبتمبر prochain. ان شاء الله. Donc oui, je pense اللي قرار صائب. فيما يخص les examens تاع السانكيام تاع لو بريمير je pense aussi باللي قرار صائب انه يلغى لان هذه الفئه يعني من التلاميذ هي الاكثر عرضه للمرض، وما نشوفش يعني باللي كاين جدوى من الابقاء على هذا الامتحان في ظل الخطر يعني المحدق ضد التلاميذ اللي صغار يقل عمرهم على 10 سنين نورمالمون ولا 11 سنه. يعطيك الصحة، شكرا خير الدين. ميرسي خير الدين، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة وبقى على خير. المعلومات القيمة ça voilà qui permet de lancer le débat. عطونا انتوما وجهة النظر تاعكم كيما قلت لكم قبيله que vous soyez des parties prenantes directement ou indirectement, parents d'élèves, étudiants. إذا عندكم الباك البي او ام ولا عندكم un mémoire à donner, mais bon toi ça sera pas ici. Non. Ça sera en France. Oui. Donc du coup كيفاش نتوما حكينا شويه justement pour qu'on puisse faire un peu la différence. Déjà les universités مغلوقين في فرنسا حتى le mois de septembre. Donc personne حتى واحد ما راهو يروح Est-ce qu'il y a une échéance pour rendre les travaux تاعكم؟ Oui, mois de juin, Inch'Allah. Donc, on a déjà une date et tout est organisé en fonction de ce qui se passe avec la crise sanitaire. D'accord. Bon, déjà, le programme était comme ça, on a juste avancé, ils ont avancé d'une semaine le rendu, donc c'est tout. Donc, c'est pas... pour moi, parce que bon, je suis en Master 2, donc... D'accord. Ça ne me concerne pas spécialement. Mais je pense qu'il y a un gros problème... de toute façon في فرنسا كنهضروا على les écoles primaires ولا les collèges ولا les lycées كاين مشكل كبير راهم حاصلين واش راهم يديروا ما على بالهمش راهم يديروا je pense. Donc oui, en tous les cas le gouvernement algérien il a bien fait je pense de reculer tout ça حتى le mois de septembre. Au moins les choses se tassent, on va voir comment on va gérer la situation بعد نشوفوا. Voilà. عندنا نوتر امي نور الدين ليبرتي نحييوه بزاف كي نودي انيس حمد الشلوش القرار صائب نوعا ما لانقاذ موسم دراسي 2019 2020 ولتفادي تحول المدارس الى بؤر وباء. Voilà, donc voilà les premiers éléments qui vont vous permettre et nous permettre de lancer ce débat, le débat d'aujourd'hui. C'est quel numéro le حلقة 28 Voilà, 28, on commence à... Ça passe vite, hein. Ça passe vite et c'est tant mieux, hein. Enfin ça passe vite quand c'est bien. Tu vois, donc ça veut dire que c'est bien. نروح نديروا أول فاصل موسيقي معكم، راح نستمعوا إلى سعد المجرد والمقرد ونولوا لكم. Merci Reda, à moi Hamza, à toi Reda, à nous tous Marana Saktin, parce que c'est fait pour nous tous. 021 24 c'était une reprise bizarre. معنا أمل شاروف كما قلنا اليوم qui va nous présenter une nouvelle rubrique qui s'appelle la fake news. C'est ça? مانيش غلط. Quiz. Ah, la fake quiz, pardon. Quiz fake quiz. Le fake quiz, ouais, le fake quiz. Ouais. Je vous explique. En fait, le fake quiz qui m'a pour la plupart d'entre vous, oui, le mutaawidin, درنا البارح على les fake news, ce que c'est, كيفاش commencer en Algérie un peu et كيفاش نفرقوا بين une fake news ou une vraie news. Voilà, on a donné quelques tips et tout ça. Justement, on lance à ce propos cette rubrique, la fake news, du coup, la fake quiz, je vais y arriver. Donc, est-ce que toi, tu peux expliquer, vu que c'est ta rubrique? Oui, donc أنا اليوم رايح نقدم لكم 3 معلومات ظهرت في الصحافة العالمية، وبين هذه 3 معلومات كاين معلومتين صحيحتين. نعم. ومعلومة واحدة خاطئة. C'est une fake news. Donc نتوما عليكم تقولوا لنا est-ce que هاد les informations صحيح enfin au moins une information est fausse. Donc تقولوا لنا وين راها l'information صحيحة وين راهي l'information الخاطئة. D'accord.
فوالا لا فيك نيوز دو امل شاروف. نكملوا نقراو شويه لي كومونتير تاعكم. وعندنا وليد ام جي ثاني المتعود تاعنا qui nous dit le recul des dates est une bonne décision, mais je n'arrive pas à m'ôter de la tête que même s'il ne s'agit pas d'une année blanche, elle reste grise en tout point. C'est vrai qu'elle a été compliquée un peu cette année. Hein. Nathan, que j'avais parlé de la dernière fois, je ne sais plus quand, il y a de la valeur des diplômes qui seront au sortir de cette année universitaire. Voilà, Adna Mekarba Mustafa qui nous dit dommage que nous sommes très en retard en termes de nouvelles technologies, que ce soit bancaire, éducatif, médical. Bonne décision pour ce cas, en cas de l'école. عندنا نور الدين ليبرتي qui nous dit تقدمت الدروس في كل الأطوار تابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 80% حسب كلام الأساتذة والنقابات وهذا أمل في إنقاذ السنة الدراسية. عندنا أمل جباري qui nous dit sincèrement je pense que c'est une décision sage mais en ce qui concerne la quatrième je pense qu'ils auraient dû appliquer la même chose que les autres niveaux car les enfants ont tout oublié et ce sera dur de tout reprendre tout seul. Voilà, c'est des décisions compliquées à prendre. البارح واحد صاحبي قال لي concernant les crèches parce qu'عنده وليد يقرا في لا crèche قلت له رحم بابك روح خطيني qu'est-ce que tu me parles de crèche. Voilà quoi. Là, ça c'est un vrai problème la crèche, hein, parce que généralement, surtout qui trouvent la reprise, t'as les parents qui فاش رايحين يديروا لولادهم. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un gros problème, pire que le primaire ou le collège, parce que le primaire ou le collège تقدر تخليهم عند الجيران، تقدر تخليهم وحدهم كي يكونوا شويه كبار 10 11 ans, c'est possible. Mais la crèche impossible. هيا تفضلي مالا نكملوا في لا كرونيك تاعك. Donc du coup, je vais vous donner 3 informations. نروحوا premièrement الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكان، نروحوا نهضروا على le président Trump. Donald Trump, il a donné 2 propositions pour les moins farfelues, pour lutter contre la pandémie qui a déjà fait 50 000 morts aux États-Unis. Donc, على بالكم كل يوم يدير un briefing مع la presse américaine ou étrangère وين يعطي واش لقاو جديد على هذا المرض الفيروس كورونا فيروس. Donc le président américain واش قال supposons qu'on frappe le corps avec une grande quantité d'ultraviolet ou juste une lumière très forte et ensuite il suppose supposons qu'on amène de la lumière à l'intérieur du corps, ce qu'on peut faire à travers la peau ou par une autre façon. Donc, Trump, sur sa lancée, Donald Trump a enchaîné avec une idée encore plus brillante. Et puis, je vois le désinfectant qui neutralise en 1 minute le Covid-19. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire, donc هذا يسأل الصحافة يعني يقول لهم voilà بالك نقدروا نديروا une chose comme ça, donc injecter à l'intérieur هذا le produit comme un nettoyant باش كدا ينحي le virus. Donc نتوما عليكم تقولوا لنا اسكو هاد l'information صحيحه une information. C'est la première information. Voilà. Deuxième information, نروحوا دوكا les Philippines وين un post Twitter a posé, enfin qui est موجود في الفلبين قال بلي l'organisation de la santé mondiale a indiqué que l'ail الثوم هو un aliment sain qui peut avoir des propriétés antimicrobiennes, donc par conséquent il guérit le coronavirus. Donc à votre avis est-ce que c'est une information صحيحة ولا خاطئة؟ Troisième information et la dernière تاع اليوم هي انه le docteur bon ماناش راح نروحوا بعيد نروحوا غير لفرنسا. Docteur Nassera Lechlak, c'est une Algérienne spécialisée en bactériologie, résidente en France, a réussi à développer un traitement contre le Covid-19. Donc la chercheuse algérienne basée à Toulouse a affirmé dans un quotidien français avoir guéri des patients du coronavirus grâce à l'administration d'un colostrum de vache immunisé contre le virus. Donc c'est un lait تاع البقرة اللي يشربوه اللي عندهم le virus هذا. Donc Troisième information. C'est la troisième et la dernière information. Donc le docteur Lechlak a expliqué que l'administration de ce premier lait a été faite en Algérie. يعني صارت في الجزائر وبالضبط في قسنطينة.
Donc sur des malades pour lesquels la maladie était peu grave. Donc الحالة تاعهم تاع الانتشار تاع هذا الفيروس ما كانش صعب و et nécessitait pas donc l'hospitalisation, donc ما دخلوش للسبيطار et ne prenait aucun traitement. Donc et elle précise aussi que c'est pas un médicament, c'est juste un probiotique. Donc c'est tout. هادو هما 3 معلومات وماذا بينا لو كان تشاركوا معنا وتقولوا لنا اسكو هاد المعلومات في رايكم صحيحه ولا لا. بين هاد 3 معلومات كاين معلومه خاطئه وزوج صحاح. دونك عليكم برك تشاركوا معنا وتقولوا لنا. Merci Amal, et si vous suivez bien Marana Saktin, normalement تلقاو la réponse parce que هضرنا على les 3 informations qu'elles soient fake ou pas, هضرنا عليهم ici. Surtout Shahraz Damroch, elle a parlé de... لا انا هدرت على انفورماسيون انت هدرت على وحده Oui. وجبت لكم واحده لا جديده. تروازيام لا، جات لنا ولا انت تعرفها جو في سي 3 هضرنا عليهم. اوكي في 3 هضرنا عليهم, j'en suis sûr. Donc si vous êtes un aficionado de Marana Saktin, normalement تلقاوها. Sinon يكون عندكم ناقصين في الفرد الفجائي القادم. وش امين عندنا فاصل موسيقي. نيميرو تاعنا 021 78 24 45. انا لونسيت النيميرو يا اخو, سي بون. 021 78 24 45, سي بون اخو, انا لونسيت النيميرو. اعطينا شويه لي كلكو دوتر éléments كما قلت لي مقبله, تفاصيل اخرى عن قرارات اخرى صدرت عن مجلس الوزراء. نروح نسمعوا فاصل موسيقي ولا نقولها مباشره؟ لا تفضلي موسيقى تسنى. المدارس العليا, نكمل في النقاط اللي قلتها انت من قبل حمزه, ان المدارس العليا التابعه لمختلف الوزارات يطبق عليها نفس الاجراءات, وايضا تاجيل انطلاق التكوين المهني لدوره فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم. وأيضا يمكن للمتمهنين الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية المسجلين فيها عندما تستأنف العمل. وأيضا يمكن أو افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020. وأيضا من بين القرارات إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري الكومسات. وأيضا تهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار, خاصة أقسام الامتحانات النهائية. وأيضا تحديد يوم الطالب أي الموافق ل 19 ماي 2020 هو موعد بداية البث على هذه القناة. شكرا جزيلا شهرز دعموش على هذه المعلومات القيمة. Voilà, c'est plus important que la musique, hein. Je suis désolé, c'est très important d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir voilà, débattre du sujet d'une meilleure manière, surtout quand on a un appel. Et quel appel? Parce qu'on a Najat qui nous appelle de Bel Abbas et qui est directement lié parce que Mouallima. Donc مرحبا بك نجاة, ومرحبا بكل الذين يتتبعون عبر مختلف les moyens. Comment on dit les moyens? وسائل. عبر وسائل والطرق. Bonjour نجاة. بونجور, السلام عليكم. وعليكم رمضانكم. صحة رمضانك مدام. بونجور. يسلمك. مرحبا بك. يسلمك, بارك الله فيك. وفيك بركة مدام. دونك دوكو انت معلمة في أي طور؟ الطور الابتدائي. Très bien. Donc, oui. Je ne sais pas, bien sûr, تكوني على علم على القرارات التي اتخذت البارحة. من طرف الرئيس. oui. نعم. Donc, كي قولي لنا شوية واش راكي est-ce que vous trouvez ça bien ou pas, يعني وشنو هي وجهة النظر تاعك كمعلمة ومحترفة؟ apparemment هي مليحة. نعم. هي apparemment هي مليحة. Bon, pour le programme, je dis pour le programme. Le programme pour le 5e année, c'était vraiment catastrophique. نعم. كاتاستروفيك. وهذه الحاجه مليحه اللي دارها, الحاجه الاولى اللي دارها الرئيس مليحه بزاف. Pour les élèves, apparemment les élèves sont moyens. Bon, quelques élèves ils vont rester pour le rattrapage. Bon, apparemment le rattrapage ما كانش. نعم. On a la moyenne 4, c'est bon. شو غادي نقول لك. Bon, pour faire un petit rappel, c'est que le primaire, ça a été annulé, les examens ont été annulés. C'est ça, il était annulé. Bon, alhamdoulilah, زعما في هذه حاجة مليحة. Apparemment, quand داروا لنا le passage dès le début, c'est mieux. نعم. Parce que l'examen, c'est pas possible. Oui. Oui, هذه هي. Bon, شو غادي نقول لك, la moyenne 4, c'est bon. Apparemment, c'est bon. صح. دونك انت تشوفي فيها يعني قرارات ايجابيه.
لا قرارات ايجابيه مليحه هذه صح. مليحه. ولو كان طرح لك نتمنوا نعم. نتمنى ان شاء الله هو يعاودوا يسقدوا لنا البرنامج ان شاء الله. هذا ما نتمنوا باسكو البرنامج كارثه البرنامج. من وقتاش سورتو لا البرنامج ولا سينتيام آني، كارثة؟ سورتو لا سينتيام آني. من وقتاش ولا البرنامج كارثه؟ سيتادير من بن غبريط. من بن غبريط هذا البرنامج اللي داروا لنا تاع السانتيام اني فريمون كاتاستروفيك. وعلاش il est trop chargé ou là c'est quoi qu'est-ce qui est catastrophique? Trop chargé. Surtout les textes. Les textes vraiment catastrophiques. Impossible زعما ان élève يقرا لك ان تكست. نظن انه تبدل الابتدائي، تبدل البرنامج، اصبح الجيل الاول الجيل الثاني. ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نتمنوا باسكو كون يعاودوا يرجعوا او موان لو سيستيم تاع قديم. ما يرجعوش برك هذيك المسطره تاع الحطب اللي كان يضربونا هكذا فوق صباعك. لا هذيك ممنوعه. هذا ما كان. سينو البروغرام هذه مليحه هذه. وانتم مليحه ابا راها كاينه هذيك تكزيستي جو بونس ما تنحاش. لا ما تتنحاش هذيك في البروغرام. نقول لك حاجه الاولى المسطره تاع الحطب عندي انا. باين. انا نستعملها. انا كنت نروح كي زعما ندير طوايش نروح ندير لهم هكذا زعما شغل ما توجعنيش ونعاود ندهم الاخرى هكذا ونقعد ندير لهم حتى يكره البروف يقول لا انا مين نصبها يخافوا. والله غدر شحال درت لي كوشمار بعدك المسطره. استاذه نجاة نسقسيك برك اخر سؤال، هل انتم كاساتذه تخرج عليكم هذه القرارات؟ انا اونتوريكا انا خرجت عليا. صح. وي هذه مليحه كاع مليحه. بصح حبيت جوستومون نسقسيك استاذه، انا عندي ما ديريكتريس تاع الليسي ماهيش بزاف عاجبها الحلقات لي باسكو الكوفيد ورمضان وعيينا تما الطياب ومن بعد نخرجوا نبريباريو الباك ومن بعد كوريكسيون تاع الباك يعني 3 سمانات ولا سمانتين. وي يعني تما فيها تعب كبير جدا. كل طور كيفاش تما بالطور تاع ابتدائي لا ابتدائي لا ابتدائي زعما مريحين شويه باغابور عليهم. صح لان الامتحانات ملغيه. انا عليها انا في الابتدائي زعما مريحه، انا ما عندي ني لا سيرفيونس ني كوريكسيون. تري بيان. جو في مون ترافاي جو سور. الحمد لله مليحه. الحمد لله. الله المستعان، ما ربي كما يدوم ربي يوفقك ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا استاذ، يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. ربي يحفظك. مع السلامه. مع السلامه استاذه. وكان الاستاذ ان يكون نبيا يعني رسول. نو ماشي نبي. تما انكور ميو كو نبي. واش زعما نو ماشي نبي. رسول ونبي سي باغاي. نبي نو يا دي ديفيرونس. رسول يحتوي النبي، تشوف رسول يقدر يكون نبي والنبي ما يقدرش يكون رسول، سي صح ولا جو سي با سي با لو سوجي دوجوردي. 021 78 24 45 ديت نو سو كو فو بونسي. عندنا معلم كتب لنا ميساج يعني في ماذا بينا يتصل بنا في اللايف فيسبوك، تقدر تتصل بنا في الرقم الذي يظهر اسفل الشاشه واللي مديته جوست على l'instant. دونك فوالا سي لو ميساج مدماح رحتا سي ان بروف دونك du coup il a développé une idée, hein, ça change des petits messages qui ne veulent rien dire. Alors, Medmah Rahta qui nous dit « Je suis enseignant et j'essaye de fournir des cours en vidéo à mes étudiants pour pallier au manque de cours magistraux. Malheureusement, je me trouve de plus en plus démoralisé, sachant que la préparation et la réalisation d'une vidéo prend du temps. Conséquent, on en sait on en connaît un petit rayon, c'est vrai que ça prend du temps, la production de vidéos. Donc je vois que je le fais un peu pour rien, pardon. Donc en consultant les statistiques, je vois que mes vidéos de 30 minutes généralement ont une durée moyenne de visionnage de 2 minutes. Une explication pourrait être que je ne suis pas doué pour cela, je conçois. J'aurais néanmoins attendu plus d'efforts des étudiants, surtout que je ne reçois ni questions ni remarques. J'aimerais donc encourager les étudiants à participer aux efforts de leurs enseignants, que nous puissions tous nous améliorer ensemble. Hein. Donc, il donne des cours, il fait l'effort de faire des cours en ligne, des vidéos, tout ça, mais il ne trouve pas une interaction avec ses élèves. Mais posez des questions, sûrement. On ne lui pose pas des questions, donc voilà, il demande plus d'interaction et plus de sérieux. C'est ce qu'il faut faire. Abdallah Ben Adouda nous regarde. Abdallah Ben Adouda. On a Yasmine avec nous d'Alger. Yasmine d'Alger qui est une parente d'élèves. Marhaba bik Yasmine. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. واش راكم لاباس صحة رمضانكم؟ الله يسلمك انت مزاده. الله يسلمك madame تعيشي. Alors madame, vous êtes parente d'élèves dans quel Oui, j'ai 2 gosses. D'accord.
primaire et CUM. Donc, troisième année primaire et deuxième année CUM. D'accord. Primaire, ça, les examens ont été annulés. Voilà, c'est simple. Au CEM, comment ça se présente pour vous? Ils n'auront rien. Donc, de ma part, je suis pas tout à fait d'accord Oui. avec tout ce qui était décédé, mais parce que j'imagine pour le niveau, c'est pas très logique. D'accord. Donc, tout ce qui est niveau, je comprends pas كيفاش après يدخلوا un trimestre كاع ما قراوش à part BM ou terminal ils vont passer les examens. Oui. Donc pour les autres كيفاش l'année prochaine inchallah comment ils vont faire je comprends pas trop. Je sais qu'on n'a pas les moyens pour faire à distance, on n'a pas les moyens mais je trouve pas que c'est la bonne solution à titre éducatif. Donc, C'est logique, mais vous êtes en train de parler de l'année qui vient, donc dans quel sens exactement? Ma femme, tu me l'as. dans le sens... Donc, mon fils, il est en deuxième année CUM. La prochaine année, il est en troisième année CUM. Mais le troisième trimestre, c'est déjà ma garage. Donc, Non. il n'a pas les... Il n'a pas toutes les connaissances de cette année. حبيت تقولي. Exactement, oui. Après, il peut se rattraper. Hein, يعني, c'est pas. C'est vrai que c'est un peu délicat, mais c'est pas non plus très décisif, on va dire. Ça, je pense le élève de lycée, donc c'est un peu délicat. Mais انت كي مقلقه على الباجاج يعني اللي ما داش معاه سي ça. exactement, là, le niveau, déjà, j'estime que le niveau est très bas pour tout ce qui est primaire, c'est un lycée, université. Donc, ils disent, mais ما يقراوش presque quelques mois من l'année, c'est كاين un peu frustrant. كاين القناة التلفزيونية اللي رايحة تقدم الدروس ممكن تعتمدي عليها باش يكمل الدروس اللي بقاولو، لأن الوزارة وعدت أنها تقدم الدروس لكل الأطوار كامل لي نيفو تاع القراية كامل تمد لهم الدروس. Mais je pense qu'il y a l'université تاع باب الزوار داروا des cours à distance, mais il y a le prof conférence et tout. لا ماشي عبر الانترنت، قناة سي اون شان. C'est pas l'option. هي قناة تلفزيونية، ممكن أن احنا نستناو هذه القناة ونشوفوا المستوى اللي حيقدموه الأساتذة في هذه القناة إذا يقدروا يوصلوا. Après voilà, je crois pas que ça soit la super idée. كما قالنا الأستاذ قبل لو كتبنا كومنتير قال لك أنا j'arrive pas à trouver d'interaction avec mes élèves. Donc moi je pense que c'est un travail qui doit se faire au niveau des familles, des cellules familiales hein, avant tout. Je pense que c'est ce qu'il faut faire hein. كيما بكري كنا نقراو كاع بالبليغه بالفلاقه y a pas mieux. Je dis pas qu'il faut frapper ses enfants. C'est ça. وشنو انا حفظت كاع جدول الضرب حفظته بالفلاقه و j'en suis reconnaissant. À la 2020, c'est plus les mêmes méthodes. Hein. Bah on voit le niveau, hein, le niveau est en train de baisser. Non, je voulais juste vous rassurer madame parce qu'il y a plein de personnes qui sont autodidactes hein, le système éducatif et parfois franchement c'est mieux. Parce qu'il faut savoir, et là je vais philosopher un petit peu, le système éducatif tel qu'il est maintenant, il خرج يعني يد عاملة assez intelligente pour travailler, mais pas super intelligente pour produire et faire de grandes choses. Donc du coup, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, je me dis. Peut-être. Ouais, parce que voilà, c'est une forme de programmation, système éducatif tel qu'il est maintenant. يعطيك الصحة ياسمين طيب مدام. متفائلة مدام ياسمين. شكرا هذا واش نقولوا جزيلا. لك. وان شاء الله ربي ينجح الدراري. ربي يوفقهم ان شاء الله. ميرسي الله بوكو يسلمك. مدام يعطيك جافو الصحة. يعطيك الصحة مدام ربي صحة يحفظ وخير الدراري وان خير. شاء الله يعطيك ربي الصحة. ينجحهم. نزيدو نكملوا نقراو شوية vos messages parce qu'il y en a. عندنا كاين des réponses على les fake news اللي قدمتهم. Let's go, تفضلي. Alors كاين Nadia Wali qui a dit que c'était la troisième information qui était fausse. Troisième information, t'as la vache, t'as le. Oui. Ouais, on peut rien dire hein, donc. Pour l'instant, pas pour l'instant. Voilà. Mohamed Kessassi qui a dit que c'était la deuxième information qui était fausse. Donc pour l'instant, ما نقدروش نقولوا لك. Voilà, donc il y a une Mais petite تتبعنا, on va bientôt نعطيو الإجابة لهاد الأسئلة. Voilà. نعم. Donc nous نسمعوا عندنا مكالمة هاتفية أخرى, ce qui nous fait plaisir hein, parce que le sujet est important aujourd'hui, il nous concerne tous. من ومن أين؟
نادرة من الجزائر العاصمة. مرحبا بك الأستاذة نادرة. داكور مدام نادرة. في انتظار نادرة. في انتظار نادرة. واش راكم كاين احنا لاباس الحمد لله. كاين ما اختلافات، انا نشوف اختلافات بين الاساتذه، كل واحد واش يقول. نعم نجوزو مدام نادرة ومن بعد نعاودو نقولوا لك شهرزاد. الأستاذة نادرة مرحبا بكم في مرانا ساكتين. الله يسلمك خويا. تعيشي مدام صحة رمضانكم. نعم عايشك انتم زاده ان شاء الله. انتم عاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك مدام. انت عندك دراري تاني يقراو في واش من طور؟ وي انا عندي وليدي في تيرمينال. نعم سنه ثالثه ثانوي. داكور دونك الباك كوا لا غروند كيسيون دو باك. troisième semaine de septembre. واش رايي في هذا الاجراء؟ نعم انا واش رايي على حسب وليدي بيان سور. رايه هو نعم هو منحت له فرصه باش يزيد يراجع مليح. إيه؟ مي كاينه حاجه نقطه برك اللي لازم نديرها، انه لو كونتاكت بين الاستاذ والتلميذ هذه هي اللي تخص جوستومون. حتى ولو نزيدوا له يا سيدي عام ماشي سبتمبر، نزيدوا له عام مي مازال ما شرحولناش لو كونتاكت هذاك التاطير البيداغوجي. يعني فيما يخص تصحيح، فيما يخص اثاره اسئله، لازم تكون هذيك العلاقه بين الاستاذ والتلميذ. هذا هو اللي خصنا. يعني ما من المراجعه حتى وين يراجع وحده عام هكذاك وما تكفيش. كاين ثاني نجب سي تري امبورطون شاكي تقولي مدام، باسكو كاين الجانب السيكولوجي يلعب دور كبير. يعني احنا اون ستريس قبل ما نجوزو الباك، وكي تكون يعني ليفري ا توا ميم يعني سي فوالا سي با راسيورون. و كون سي با كونت اون ني با سور دو نو يعني اون افونس با مليح في الفهامه وفي القرايه. اكزاكتومون سورتو بون لا بيريود قبل ما يمدوا لنا هذا الاجراء ديجا كان ان ستريس. ان ستريس سيتادير كل يوم يم بوز دي كيسيون. الوغ كيفاش راح نديرو؟ باسكو علاه ما كاش من يبوزي هاد لي كيسيون، ما كاش الاستاذ، ما كاش التاطير الاداري. دونك لي بارون هما ايزاجين اشاك فوا نشوف هاد الستريس. شفت هاد الستريس في وليدي، شفتو كل يوم يعطيني دي كيسيون. الوغ وين رايحه، وين حتروح، وين حتلحق، كيفاش راح نديرو. دونك ما كاش ريفيزي سانسيرمون، ما كاش ريفيزي. كان بسيكولوجيكمون ماشي مليح. الوغ من البارح شويه تفتحوا عينيه، سيتادير كان باين لو بوت، باين وين رايح. فوالا باللي سبتمبر باللي خلاص يا تركز. مي قعدت نقطه برك الشغل اللي يخمم باللي بون راح نبدا نريفيزي داكور سيريوزمون. مي قال لي اني حاب او موان ان كونتاكت بين الاستاذ ولا كان يدير لي كور ولا الاستاذ في الليسي. هذا هو لو بروبليم تاعو بسيكولوجيكمون او حس روحو وحده. نقدروا نهضروا مع فوتر فيس مدام ديريكتومون سي لي سنة دوكا سنة تسعة اذا ماهوش راقد. راقد خويا نوض عندك الباك نوض. خلاو من دوكا جوستومون واش هو يدير؟ هو راهو يسهر في على جال هذا الكونفينمون ما كاش واش يدير، ما كاش وين يروح. يسهر باسكو دي مومون كو صحابو كانوا يسهروا باش امه راهو كونتاكت مع صحابو في التليفون. صح حل كان هو الجزائري. قال لي كي نوض وحدي ما كاش واش ندير. من بعد فقت انا بلي لو بروبليم سي كي سو سون سول. راهو كيشغل في المعركه وحده. صح. هو راهو حب استاذ، حب مدرسه، حب قسم. نقدر نسقسيك مدام اسكو يعني يدير لي كور بارتيكولير او با؟ جوستومون لي كور تاني كانوا يعاونوا بسيكولوجيكمون. سيتادير ميم في المدرسه سيون ستريكت و لور ما تكفيش باش يفهموا على بالك لي زيكزارسيس. يا بروغرام شارجي. مي في لي كور سي كوم سي الاستاذ تاع لي كور سي ان بسيكولوج تاني. ils se sont à l'aise. ils posent des questions même يكونوا بالاش نقدروا نقولوا entre parenthèses دي كيسيون اللي راهو فاهمها لا ماجوريتي مي غير وليدي ماهوش فاهمها. تما يفتحوا له باب. il peut se situer se comparer. فوالا دونك هو هذا واش خصو. سيتادير هذاك لو كوتي بسيكولوجيك خصو حمايه. انا هكا واش راني نحس. انا حبيت نعرف لو كوفيرك. حبيت نعرف برك مدام اذا سمحتي شحال المعدلات تاع اللي يديهم وليدك جينيرالمون؟ جينيرالمون il est moyen 11 12 ماكسيموم. سيتادير كي كان في السوام كان مليح مي في الليسي هذه هي. يقرا في الادريسي فوتر فيس مدام. يقرا في الادريسي. والشعبة تاعو il a refait son bac. C'est la deuxième année تاعو.
وانا يا كالكو موا شاء كنت الله. نسكن في الادريسي سبحان الله بون والله يا ربي كالكو موا كنت نجحوا. نسكن في العادات كانوا يقراو كالكو موا نو كي خرجوا كانوا يقراو وي انا يعني وي كانوا يقراو مي ابخي خرجوا كوا حبسوا كيما كان كيما كان انا بارتو كنت اون كونتاكت مع الاداره برك في التليفون في الكونفينمون نعم. في سيرفيونس تما مي قلت لها عطيني ان كونتاكت تاع استاذ ايه لا سيتي با بوسيبل وقالت لي لازم ناخذ رايهم وكم تخلوا تاع استاذ من الليسي استاذ توعو اساتذه توعو داكور هو كان وليدي كان حاب هذا لو كونتاكت انا نقدر نجيب لك كونتاكت هذا يا با سوسي ما كان حتى ماذا مشكل بيا الاساتذه تاع لي لونغ يا ما كان حتى مشكل يقرا مش شعبه يقرا هذاك وليدك واش مادام نسقسي ان شاء الله يقرا باينه لي لونغ لونغ يقرا لونغ ليتيرير لونغ ليتيرير خلاص. لونغ اسبانيولا داكور كاين يديروا المون خلاص ما كاش مشكل دوك نعرف فسهل دوك بعد كاين لو كونتاكت. كان كاين حاجه لو كونتاكت. حاجه تطمنوا هذاك يهضر التلميذ مع استاذ عباك واحد حمايه اللي تصرى نفسيه Bien sûr, oui, ça change tout. دونك سي امبورطون هذا العام الثاني تاعو حيجوز الباك يعني هذا هو العام الثاني يعني نقدر نقولوا باللي عنده فكره شويه على واش كان في عنده البرنامج. فكره الفكره الاولى جوستومون الدرس اللي استخلصوا من الباك الاولاني هو عامل الزمن خلى واقيلا كلش دقيقه الاخرى وبقى يراجع. الو الو مدام راحت نادره. عاودوا il faut la recontacter comme ça on lui donne les contacts des profs وان شاء الله كامل les élèves تاعنا واللي حيجوزوا الباك كامل يجيبوا parce que voilà on est tous passés par là on sait tous que c'est délicat et que c'est très important justement pour les parents des fois c'est plus important pour les parents que pour nous-mêmes quoi حبوا نجيبوا الباك pour nos parents plus que pour nous-mêmes hein. Donc et là je parle pour moi, je parle pour personne. Oui, c'est illogique aussi. C'est illogique mais voilà, rien n'est logique. En Algérie, j'ai envie de dire Amel Charouf. نزيدو نقراو شويه les commentaires تاعكم avant de faire une pause musicale. ما تتقلقوش. عندنا نور الدين ليبرتي qui nous dit دراسة عن بعد تبقى أمل يراد تحقيقته في الجزائر بسبب ضعف تدفق إنترنت الذي هو تحت الرقابة وعدم التوفير للطلبة أي أجهزة كمبيوتر أو تابلت أو لوحات إلكترونية وأغلب طلبة ليس لهم الإمكانيات. C'est vrai que voilà. ويسكنوا في مناطق الضل حسب ما قال الوزير. مناطق que... الضل ما يوصلها لا انترنت لا حتى حاجة. C'est vrai que قبل ما نمدوا le résultat à la le fake quiz, c'est vrai que Nordin a raison et là genre alors que l'État est en train de réduire le budget des équipements tout ça voilà il faut j'ai envie de dire que voilà le كان ينحي من جهة يحط يعني في l'éducation nationale parce que depuis le temps qu'on parle de ça, normalement tout étudiant devrait être doté d'un appareil électronique, que ce soit un ordinateur ou là, ce qui est vraiment loin d'être le cas. كي نشوف انا وزارة المجاهدين يا خويا 3 ملاير بيدجي ça me rend fou. 3 ملاير عطيهم les étudiants نخدموا لك طيارات اوليو نخدموا لك مجاهدين جدد باسكو يتخدموا مجاهدين جدد jusqu'à aujourd'hui j'assume je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. نروح نسمعوا فاصل موسيقي ونعاودوا نقولوا لكم. On revient pour donner les résultats de la fake quiz. Alors pour l'instant, on a toujours deux personnes qui ont répondu le fake quiz Facebook. C'est tout, 2 personnes. Malheureusement, T'es oui. sûr ils sont plus concentrés sur normal, le sujet. Le sujet est plus important que la fake quiz. Ouais, la fake quiz que moi je pense que باينة شوية parce que comme j'ai dit Et ben justement, j'aimerais avoir votre avis parce que على بالكم شنو راهي l'information صحيحة ولا لا. أنا على بالي وراي l'information صحيحة. J'aimerais bien savoir Déjà. نقولكم est-ce que صح ولا لا.
ما كاش كاين deux informations صحيحه دوكو ماشي غير واحده. Deux informations. انا l'information صحيحه اللي كاين c'était l'Algérien qui aurait trouvé le remède à base de lait de vache tout ça. Qui dit que c'est pas un médicament. Hein. C'est pas du tout un médicament. Probiotique. Voilà, C'est pour, probiotique, une prévenir. sorte de traitement. Voilà. Voilà, ça c'est une information sûre. والمعلومة الصحيحة الثانية هي ترامب وتصريحاته العجيبة والغريبة. Comme d'habitude. Exactement. عندكم الحق بين زوج. Donc les deux informations صحاح, c'est la première information et la troisième information. Donc l'information تاع دونالد ترامب اللي صرح انه حب يعني يدير un traitement à base d'ultraviolet اللي يحجز les corps الاجسام. Ou la deuxième information صحيحة, c'est l'information تاع la docteur Nassera Al-Jlak, une Algérienne donc qui habite en France, qui a un médicament, un remède pour le Covid-19, toujours en voie de développement, voilà. Donc, il y a deux informations vérifiées d'Arofi la presse. La troisième information, li est en deuxième position, il y a un atome, l'ail, mais le Covid-19. C'est une fausse information. Les daharat le 31 janvier 2020 les Philippines après un post Twitter anonyme donc basé aux Philippines qui partage une recette selon laquelle le virus pouvait être guéri grâce à un bol d'eau fraîche bouillie ou d'érofétum, l'ail. Donc c'est un article. C'est magnifique, hein, mais ça veut pas dire que ça guérit pas, mais ça n'a pas été prouvé, mais كان حتى تيست داروه des scientifiques ولا اللي nous prouve بلي الثوم يقضي على هذا الفيروس. الثوم يكفيه فخرا انه ذكر في القرآن الكريم. Voilà, donc c'est une information خرجت du site factcheck.org. Merci qui Amal. Est fausse. Voilà, donc c'est la deuxième information qui est fausse. Et c'est monsieur Mohamed Kessassi qui a donné la bonne réponse. Bravo à toi, ربحت عمرة لشخصين. Merci اللي شاركوا معنا aussi. ربحت عمرة لشخصين. ما كاش عمرة. العام اللي فات. عمرة. ما كاش عمرة. العام الجاي ان شاء كاين الله. الكوفيد 19. كاين كوفيد 19 ما كاش عمرة. كانت وحدة تقول لي نون دوك ولا جابوا لي زوج يقولوا لي نون. Ça, il faudra parler de ça. C'est نهاية الشوط الأول. J'allais parler de vos commentaires parce qu'il y en a pas mal. Je vais y arriver, mais on fera ça au retour de la deuxième mi-temps. De la deuxième mi-temps de Marana Sektin. À tout de suite. بكم عودة في استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو ام avec شهرزاد عمروش والمتحدث الإنسان الضعيف. يدرى التلاميذ والأساتذة أسكن نسيتوا القراية ولا مازال؟ ما هي آخر آثار يعني قرارات مختلف الوزارات التي اجتمعت وخصيصا وزارة التعليم؟ يعني ما هي آثار هذه القرارات على حياتكم الشخصية إن كنتم يعني في أحد من أطوار يعني التعليم الدراسي الجزائري؟ قولوا لنا في 021 78 24 45 جوزوا الباك PEM peu importe, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes aussi parents d'élèves ou professeurs, hein. Donc dites-nous ce que vous en pensez, c'est déjà le cas. On a beaucoup d'interactions, on est ravis de ça. نبدأ نقرأ les commentaires اللي كنت حنقراهم مقبلة avant la fin de la première mi-temps de Marana Sektin. عندنا ديدا خالد qui nous dit التلاميذ في الدور العالم في دول العالم الثالث مع غياب الوسائل التعليمية الحديثة خاصة الإنترنت يكون منعزلا عن الدروس والمدرسة وغياب متابعة أغلب الأولياء لأبنائهم. كيف تنتظر من تلميذ غائب عن الدروس لمدة 7 أشهر أن يمتحن؟ لابد من إجراءات صارمة وحقيقة ومسؤولية. مع بالي c'est un peu mal écrit. Donc voilà, je crois qu'on a compris un peu l'idée, c'est غبنا 7 شهور وغبتوا 7 شهور. Après vous allez être confronté à des examens. Est-ce que voilà حاجه مليحه كيما قالت لنا مدام اللي هضر معها دوكا قالت لك مدام نادره فوالا ميرسي شهرزاد قالت لك mon fils a plus de temps pour réviser. Après هضرت البارح انا مع un proviseur de lycée
قال لي ça va être compliqué parce on sort déjà d'une période difficile fatigante تعبنا يعني احنا ندخلوا من بعد on va attaquer le bac ومن بعد le bac il faut savoir que يعني surtout المسؤولين يدخلوا en quarantaine على جال لي سوجي tout ça يعني كيقعدوا واقيلا 4 ايام يجي لهم شوفير على 3 تاع الصباح يخرجوا tu vois genre على les chefs de centre par exemple غير les chefs de centre ils vont souffrir عندهم خدمه كبيره و les profs تاني qui vont souffrir parce que عندهم la correction. Donc voilà, ça va s'enchaîner rapidement et ça tombe après Covid-19, à Ramadan. Voilà, c'est une situation un peu délicate, c'est fatigant pour beaucoup. Et donc les points de vue sont un peu différents ou qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Comme on a dit avant de lancer le Corona Trend, comme on a dit le Corona Trend with Shahrazad Amrouche, on a quelques commentaires sur le sujet parce qu'il y en a pas mal. عندنا نور الدين كي نريد من الاساتذه مناقشه قرارات مجلس الوزراء التي هي تكرار مقرر لقانون الماليه والمحروقات. نور الدين كي نودي يعني il faut que toutes les parties prenantes prennent aussi part de ce débat. عندنا سهيب نيكنيل qui nous dit pour les gens qui vont soutenir je comprends pas pourquoi ils n'ont pas reporté au mois de septembre, c'est fou, il y a ni bibliothèque ni تما يعني on peut pas قال لك انا ما كاش même pas وين ريفيزيو. bah mon ami révise chez toi. وليد امجي qui nous dit التوم يحبط l'attention ومليح الدرسه. Bon bref là il s'agit pas du sujet d'aujourd'hui. ديدا خالد كي نودي الكتابة واضحة أنت من لا يتقن القراءة بالعربية خاطينا تانيت. C'est des petites punchlines qui vont dans tous les sens et je peux pas deviner. Corona Trend with شهرزاد عمروش. مرحبا بكم متابعينا مجددا، وهذه المرة في فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص كوفيد-19. بعد الجدل الإعلامي الحاد حول ظهور العاملين بالبيت الأبيض بدون ارتداء الأقنعة الوقائية، اختلطت الحسابات على الإدارة الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا بين مجموعة من المحيطين والمقربين من الرئيس دونالد ترامب، من بينهم عالم الأوبئة أنتوني فاوتشي دخل الحجر الصحي بعد مخالطته موظفا مصابا بالفيروس. روبرت ريدفيلد هو الآخر ورئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية يخضع الآن للحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب. كذلك رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان تعرض للفيروس، وكما أعلنت المستشارة الصحفية لنائب ترامب كاتي ميلر عن إصابتها. وفي آخر لقاء صحفي له أجاب ترامب عن السبب الذي يجعل الناس أو الأشخاص المحيطين به لا يرتدون كمامات في البيت الأبيض، وكانت إجابته أن الأشخاص الذين لا يخدمونه لا يرتدونها. في خبر آخر، وبعد 56 يوما من الهدوء تدخل فرنسا وإسبانيا وبعض من دول أوروبية اليوم الاثنين في مرحلة جديدة من معركتها ضد فيروس كورونا، مع الرفع التدريجي والحذر للتدابير الصحية بعد شهرين من العزل الصارم بسبب تفشي الوباء. ودعت سلطات هذه الدول إلى احترام تدابير الوقاية لتجنب موجة ثانية من الوباء. في بريطانيا سيبقى الإغلاق مفروضا بسبب وباء كورونا حتى الأول من جوان المقبل على الأقل تقدير. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أن طلبة المدارس الابتدائية سيعودون إلى صفوفهم وسيعاد فتح المتاجر اعتبارا من الشهر المقبل. وقال جونسون في خطابه: تجاوزنا الذروة الأولى، لكن النزول من الجبل أكثر خطورة عادة من الصعود. في آخر خبر، وبعد إغلاق طويل بسبب كورونا سمح لبعض المطاعم بالافتتاح، لكن طبعا بشرط مراعاة التباعد الاجتماعي بين الزبائن. مطعم في مدينة شيفرين الألمانية توصل إلى طريقة مبتكرة للإلزام بالتباعد، إذ يقوم بتوزيع قبعات خاصة تضمن الحفاظ على المسافة المطلوبة. نشاهد الصور.
بهذا نختم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. شكرا شهرزاد عمروش. نختتم فقرة لابتداء فقرة أخرى التي اسمها الرواق الأبيض وليس البساط الأبيض. Nous avons Mourad Aitakash avec nous qui nous dit bonjour de Montpellier, toujours. Bon, moi je suis en dernier cycle d'études, doctorat, Allah Barak. Donc, mais avant, je ne pouvais pas étudier à la maison. C'est pour ça que j'assistais à tous les cours. Bon courage. Merci Mourad et bon courage pour ton doctorat. Inch'Allah, Najah lil Jami'. Est-ce qu'on prend le premier appel تاع الرواق الأبيض? First call. نشوفوا لي كومنتير ممكن. لي كومنتير قريتهم كاع ونحن نسمعوا فاصل موسيقي. نعود بكم من جديد في استوديو تاعكم تاع مرانا الساكتين avec le premier appel de تاع الرواق الأبيض. Avec nous monsieur Bouchnaq. Oui. مرحبا بك monsieur Bouchnaq et merci d'être là avec nous. Merci. يعطيك الصحة monsieur Bouchnaq qui est membre actif des Lions Club d'Algérie et qui fait aussi beaucoup dans l'associatif et l'association. Donc comment ça va déjà monsieur Bouchnaq? Bah ça va, bon c'est un peu stressé comme tout le peuple, comme tous les peuples du monde. Oui. Je dirais que c'est un phénomène mondial qu'on traverse. C'est vrai. D'abord Sahal Mdankom et merci pour cette invitation. Nous sommes en ce moment confinés. On essaye de travailler, de sortir comme tout le monde, de raccourcir voilà nos sorties. Oui. Et puis sortir que quand c'est indispensable. Voilà. Que ça soit efficient et efficace. On travaille beaucoup à distance pour nous permettre justement d'essayer de prévenir et de raccourcir ce virus. Voilà, pour essayer aussi de faire avancer les choses. Donc la crise est partout si je me permets, votre invitation est beaucoup plus par rapport à la société civile, que je vous remercie. Avec plaisir. Je vois que l'État a fait beaucoup de choses, mais aussi plein d'associations qui sont actives. C'est vrai. Et de par nos activités qui sont connues dans le cadre de la vue et soulager la faim, comme on le dit maintenant, nous avons d'abord commencé par soulager la pandémie et l'urgence sanitaire. Et l'urgence sanitaire a été principalement était de soulager les médecins et les hôpitaux, en trouvant du matériel et en leur remettant le matériel qui était demandé. Comme par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début mars, c'était les masques Décathlon de plongée sous-marine qu'on avait d'emblée utilisés pour la réanimation. Vous vous rappelez de ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, par la suite, on s'est mis à confectionner des visières pour protéger les personnels médicaux et puis le personnel soignant. Et donc, on s'est mis aussi à confectionner des camisoles, des visières, ainsi de suite, pour pouvoir faire vite les choses, parce que il n'y avait rien. Tout le monde était bloqué. Il n'y avait que quelques usines et quelques ateliers, surtout étatiques, qui ont répondu à notre appel, comme l'usine des Bavettes, et ainsi de suite. Et donc, il fallait absolument faire vite pour pouvoir soulager les gens. Donc, nous avons attaqué d'emblée Blida et puis les autres hôpitaux comme Mustapha, Bimessous et aussi on est sorti un peu vers Cherchel, Tipaza, BDA, ainsi de suite. Là, quand vous dites vous... L'idée qui m'est venue, quand vous m'avez appelé pour me dire, voilà, vous allez passer à la radio, qu'est-ce que je vais raconter? Le travail que vous faites, c'est... Il y a des gens qui sont à l'écoute, je vais leur dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu moi-même. Je suis dans cette association depuis 10 ans. Je suis médecin, je suis père de famille, de 2 enfants. Et ça, je peux vous dire que je ne suis pas riche, mais on est riche de cœur, surtout.
Pourquoi de cœur? Parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir aider. Par moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que tu parles de notre côté médical, mais il faut apporter du matériel. C'est vrai. C'est toujours quand tu donnes, c'est là où tu sens la satisfaction. Oui, c'est vrai. Tu as beau à dire que je donne de bon temps, mais il faut donner quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme idée? Je suis parti, par exemple, vu d'urgence sanitaire, je suis parti à une usine de cosmétiques à Alger, ici. Donc, la première usine, je suis parti, je leur ai dit, voilà, bonjour, voilà, nous sommes l'association Lions Club, nous souhaiterions commander chez vous du gel hydroalcoolique. Ah, il m'a dit, ah, pas question, nous sommes full, on ne peut pas vous parler du tout. Oui. Moi, je suis parti, après j'ai cherché une autre usine. J'ai trouvé l'usine, je leur ai dit, voilà, je voudrais acheter chez vous du gel hydroalcoolique si vous en faites. Ils m'ont dit, oui, effectivement, nous sommes dans l'idée de démarrer cela, et voilà, on va vous donner un échantillon. Nous n'avons jamais fait ça, on fait que du parfum. Et donc, j'ai dit, oui, ça m'intéresse, combien? Voilà, donc je vous commande 5 000. Oui. Après, je me suis dit, où est-ce que je vais ramener tout cet argent? Alors, je suis revenu le dimanche, c'était un week-end, je suis revenu le dimanche. Ils m'ont dit, voilà, le Hajj, il vous offre le gel hydroalcoolique à titre gratuit. Oh, Voilà, magnifique. c'est le message que je veux faire passer à tout le C'est monde. magnifique. Et Oui, ça, des ce fois, jour-là, j'ai pleuré. des fois, oui. Honnêtement, j'ai pleuré. Voilà. C'est franchement, oui, Je c'est. parle avec mon cœur parce que j'ai passé un moment extraordinaire, exceptionnel. Il nous a marqué et ça a été le démarrage de gel hydroalcoolique. Et après, les gens sont venus à notre aide, les membres surtout, que je remercie, s'ils sont à l'écoute. Oui. Et puis, toutes les personnes qui nous ont aussi soutenus dans cette action. Nous avons eu des témoignages des professeurs en médecine, comme le professeur Bradaï de l'hôpital de Blida du service des bateaux, docteur Chatter, le chef de service de réanimation, qui dit, on est resté vraiment de côte à côte. Presque tous les jours, les livraisons, tous les jours. Comme j'habite Birtouta, donc alors on recevait la marchandise chez moi à la maison, au garage, et puis eux, ils passaient, ils nous envoyaient. Blida était fermé. On a passé l'apocalypse. On a passé une période de fou, une période noire. Et maintenant, alhamdoulilah, on respire mieux. Alhamdoulilah, il y a eu une petite accalmie. On a de l'espoir. Et j'espère que tout le monde ira pour le mieux. Inch'Allah, docteur Et Bouchna. je souhaiterais aussi qu'on finisse avec cette pandémie, parce qu'on veut passer à autre chose, on veut avancer dans notre vie. Inch'Allah. Monsieur Bouchna, une dernière question, si vous permettez. Le Lions Club est présent partout un peu dans le monde. Est-ce que vous travaillez un peu de concert avec les autres membres présents ailleurs? Alors, nous sommes 2 400 000 membres dans le monde. Nous sommes répartis sur 180 pays. Oui. En Algérie, nous sommes plus de 800 membres, répartis en clubs, une trentaine de clubs. Des clubs jeunes, ça s'appelle les Léo. D'ailleurs, c'est les Léo qui deviennent les Lions. Et puis, et les Lions, c'est des clubs d'hommes et de femmes, de couples, de familles, et ainsi de suite. Oui. Voilà. Et nous sommes en contact permanent avec l'international, qui d'abord nous donne la possibilité d'avoir des idées, des échanges. C'est vrai. On s'échange d'idées, on s'échange de produits, on s'échange d'actions, ainsi de suite. Et on se réunit une fois par an, ça s'appelle la Convention internationale. Cette année, c'était prévu à Singapour, mais ça a été annulé l'année dernière, où on a été en masse à Milan, où c'était exceptionnel. Il fallait voir notre emblème, notre drapeau sur la place. C'était exceptionnel. Les you-you, la musique algérienne, la danse, le folklore, Ghana et tout. C'était Hadja Kbira, les tenues et tout, vraiment. Et puis je salue aussi notre ami qui a vraiment célébré, c'était son intronisation de l'année, et c'était à Milan, le docteur Ben Moussa Mohamed, D'accord. Allah yarhamou, et qui a tout fait pour la réussite de cet événement. Voilà. Il n'est plus avec nous. Voilà, j'espère qu'il nous entend aussi. Et puis, franchement, il a fait un très très beau travail. Il n'est plus avec nous, mais son travail demeurera avec nous à jamais. C'est par le travail qu'on est récompensé. Exactement. Merci beaucoup, docteur Bouchna. Il y a un Dieu qui nous voit, qui entend, qui voit nos gestes, qui voit nos actions. C'est vrai. Et c'est avec ça qu'on peut vivre. On ne peut pas vivre autrement. Hein. Parce que finalement, regardez ce qu'on a traversé comme période. Une période, on n'a jamais pu imaginer qu'un jour on va atteindre ce niveau-là. C'est vrai. Et on a vu que c'est dans ces moments-là où on a besoin des personnes qui puissent nous soutenir, qui puissent vraiment faire quelque chose pour soulager les autres.
Pas du Un tout, but qui magnifique. soit plus grand que nous, quoi, que nos personnes, petites Exactement, personnes. exactement, exactement. Merci beaucoup, En tout docteur Bouchnak, cas, avec merci Saha. beaucoup pour cette invitation. Franchement, ça J'espère nous qu'on fait aura le plaisir plaisir. de passer vous voir dans un Marhaba cadre bik, wallah. déconfiné. Ça serait génial, docteur Bouchnak, de vous avoir avec nous. Allah يحفظكم. Quand الله vous يحفظكم voulez, en tout cas. Mes Radio. amitiés à toute l'équipe de Radio M. Et on Yatek vous Saha. aime. Merci beaucoup, on vous aime aussi, docteur Bouchnak. Rabbi yahfadek. Merci. Que Dieu vous Merci. bénisse et vous rapproche de nous encore plus, Inch'Allah, après le Covid-19. Inch'Allah. وصحفتكم وبقى على خير. Inch'Allah. Inch'Allah. سلامة Merci دكتور. encore. Merci بسلامة. جينجل ونعود ونواصل. Jingle de fin, oui, et on revient tout de suite après. Merci, Charles Darbouche. Naoudou Bekoum. Alors, je vais lire quelques commentaires. Bon, il n'y en a pas trop, hein. Namo Kaidi qui nous dit qui sont les membres à part ce Bouchner. Je ne sais pas pourquoi tu dis ce Bouchner. Ce Bouchner, c'est un professeur, c'est un docteur. Donc, toi, qui es-tu? Plutôt, ce serait ça la question. Les membres, franchement, des Lions, je sais pas trop. Je sais que c'est un club qui existe un peu partout. Et voilà, qui font un peu dans l'associatif. Sinon, je sais pas plus que ça. Moi, je j'aime pas trop les groupes. Je suis plutôt un loup solitaire. نروحوا نسمعوا فاصل موسيقي واحد اخر ونعاودوا نقولوا لكم. Cause you are the only one. The only one. نعود بكم من جديد بمكالمة هاتفية. معنا أمال qui est étudiante en pharmacie. Bonjour Amal. Allô Amal, buongiorno. Oui, bonjour. Bonjour Amal. صباح الخير. Allô, Oui, bonjour Amal. bonjour. راكي تسمعي فينا؟ Oui, je vous entends. Super. Comment ça va Amal? Ça va, alhamdoulilah. Ça va كي صايمة ولا كي فاطرة؟ C'est quoi cette Ça y question? va. Ah, bien. Alors, Amel, elle est étudiante en pharmacie. فكرنا شوية في لا exactement. سيتوياسيون يونيفرسيتير شهرزاد. آه، ما هي آخر القرارات؟ نفكروها مع امل ايضا اذا كاين شي حاجه تقولها لنا هي تضيفها لنا. كاين Yes. تاجيل الدخول الجامعي الى منتصف شهر نوفمبر المقبل، وايضا مناقشات مذكرات التخرج راح يكون في خلال شهر جوان وسبتمبر، وايضا المدارس العليا التابعه لمختلف الوزارات يطبق عليها نفس الاجراءات مثل Comment toi الجامعات. tu te situes par rapport à tout ça, Amel? Alors, on a eu des informations sur l'année prochaine, mais Oui. pour le moment, on n'a aucune information sur l'année en cours. Donc, nous avons passé qu'un seul trimestre. Il nous reste 2 trimestres et on ne sait même pas ce qu'on doit faire. On Ça, a c'est Retour aucune vers le futur, information. Charles. Pardon? C'est comme le film Retour Back to the Future. Exactement. انا Donc, حبيت نسقسي برك امل باش نفهموا واش تهضر. واش من سنه راهي ماستر je suis en 4e année pharmacie. الله يبارك. D'accord. أها. Donc du coup, vous n'avez pas de visibilité par rapport à ce qui se Voilà, passe maintenant. exactement. Donc, Et on c'est nous a donné prenant. des informations sur l'année prochaine et pourtant, on a encore 2 trimestres. Les cours n'ont même pas encore été finis et on sait même pas ce qu'on doit faire. Et par rapport à l'année prochaine, qu'est-ce qui a été dit? Alors que l'année universitaire allait commencer en mi-novembre. D'accord. Donc là, on décale, sûrement pour caler quelque chose dans cette période-là, non? Oui, bien Après, sûr, on sait pas. exactement. Maintenant, avec le bac qui va être passé en septembre et tout ça, c'était prévisible que ça soit en novembre. Mais on aurait aimé être fixé sur notre année universitaire en cours pour savoir comment s'y situer et tout ça. Déjà qu'avec le confinement, c'est pas facile et tout ça. Et là, d'avoir aucune nouvelle encore et de savoir que l'année prochaine, on a une rentrée, mais que nos examens ne sont pas encore validés, on sait pas quoi faire. C'est fou, franchement, c'est fou. Enfin, c'est fou, je Exactement. dis c'est fou, mais voilà. hein. Je réfléchis à haute voix. Et en même temps, il faut continuer à avancer, à réviser, Voilà, Doka, tout à fait. parce que voilà, ça s'arrête pas, quoi. Voilà, exactement. Donc, Franchement, c'est chaud, bon courage à vous. merci beaucoup, on en a besoin. Et vous faites comment? Est-ce qu'il y a une sorte de fédération entre vous pour vous porter vers le haut en ces moments difficiles? On essaye, hein. Écoutez, on essaye de se soutenir. Bon, c'est un peu difficile avec le confinement et Ramadan de réviser, sincèrement. Ouais. Je pense que comme la plupart des étudiants, on est un peu en off, là, on révise pas vraiment. Ouais. Mais avoir une date butoir comme ça, on aurait pu au moins commencer à réviser et tout ça. Mais là, on est tellement dans le flou
que même l'envie de réviser n'y est pas. De toute façon, c'est connu, quand on n'a pas un objectif, Voilà, on va un peu exactement. n'importe où. Exactement. Bon courage, Amal. واش حبيتي نقول لك ربي ربي يوفقك. يعاونك. Eh oui. ربي يعاونك force. N'oublie pas together stronger. Donc voilà, il faut un peu vous organiser déjà entre vous. Exactement. Et Inch'Allah, ça ira. Je suis sûr que ça ira. Nos pharmaciens sont géniaux. Et voilà, on vous aime. Merci beaucoup. Bon courage, Amal. Merci, au بون revoir. كوراج باي وبون باي. كوراج لكامل الطلبه، نتمنى لهم التوفيق. نتمنى لهم توفيق. توفيق نعم توفيق. Je vais pas خلاص اوكي. عندنا مالكة مولاي مالكة qui nous dit passer des examens après passer des examens après à peu près مالكة passer des examens après à peu près. الله يرحم بابك. La phonétique أين هي la phonétique dans tout ça? Toi, tu n'as pas le droit de passer un examen. Déjà, classe, examen foiré. Première phrase, tu es recalé, Malika. Bon, je lui parle comme ça parce que c'est Kika, elle fait partie de l'équipe Terna, donc voilà. Passer des examens après 7 mois d'absence des bancs de l'école sans aucune mesure prise en compte, exemple cours à distance et suivi, franchement ce n'est pas logique. En plus, mais du coup, ok. En fait, s'ils vont passer les examens en septembre, la correction se fera en combien de temps? Dans tous les cas, leur rentrée scolaire se fera en retard, ce qui engendrera beaucoup de stress, mais aussi je pense qu'il va y avoir d'autres impacts. Moi, ce qui me stresse, c'est de te lire. نروحوا ل Je حمزه. suis désolé, Ragnar, c'est Ragnar qui me pousse à faire ce genre de blague. Oui, تفضلي اذا شهرزاد. سمحت نقول برك في بعض البلدان Bien sûr. كيفاش داروا كيفاش تصرفوا مع العام Ah oui, الدراسي. c'est bien de nous comparer avec d'autres pays. نبداوها بالصين. في الصين شنغهاي وبكين فتحوا ابواب المدارس المغلقه من شهر جانفي، طبعا تحت اجراءات وقائيه مشدده. الطلاب اللي استأنفوا الدراسه هما اللي راهم في عامهم الاخير والصفوف الثانويه، وهذا للتحضير للفحص ولا الاختبارات المهمه اللي راهم ولا اللي رايحين يقوموا بها. في المانيا التلاميذ ايضا عادوا للمدارس، والمعنيون هم الطلاب المراحل الذين لديهم اختبارات نهائيه العام المقبل، واعلى الصفوف المرحله الابتدائيه، فيما يبقى معظم طلاب المرحله الاولى حتى الثالثه ومن المرحله الخامسه حتى الثامنه في المنزل. ايضا في كوريا الجنوبيه رايحين يعودوا التلاميذ يوليو للمدارس ابتداء من الاسبوع المقبل، وخطه وضعتها كوريا الجنوبيه هي يعودوا تلاميذ يوليو للمدارس عبر دفعات. مثلا السنه النهائيه من المرحله الثانويه لازم راح يوليو يوم 13 ماي الجاري، فيما تبدا الدفعات والمراحل الدراسيه في العوده تدريجيا خلال الاسابيع المقبله. وكاين ايضا تلاميذ مازالهم يتلقاو دروس عبر الانترنت. نروحوا للجاره تونس، انهت جميع مستويات الدراسه باستثناء طلاب البكالوريا والتعليم والجامعات. راح يستكملوا الطلاب الجامعات راح يستكملوا عامهم الدراسي بدءا من 28 ماي، واجراء الامتحانات الوطنيه. عبالكم يهضروا لي في الكاسك. كان نحيت الكاس. الاختبارات الوطنيه في المغرب نظن انه مازال ما دار حتى قرار، مازال ما تقررش بعد. وايضا الامتحانات النهائيه في الامارات اذا راح نهضروا مثلا الامارات عند بسرعه باسكو عندنا مكالمه هاتفيه يا شهرزاد. راح يقرر اجراء الامتحانات في 14 من شهر ماي الى 25 من شهر جوان. شكرا جزيلا شهرزاد على المعلومات القيمه. نحيي في فيدوز الرقي اللي يشوف فينا، نحييك بزاف. ومعنا نجمه او بو دو فيل. بونجور نجمه et pardon pour cette attente. Bonjour madame et merci d'être avec nous aujourd'hui. صحة رمضانكم. يسلمك مدام تعيشي. Madame, vous êtes, Inch'Allah ya Rabbi, vous êtes directrice d'une école privée, voilà, dans le domaine un peu privé. Et ça serait super d'avoir votre avis par rapport à ça. Je sais que le modèle économique, en fait, s'en trouve un peu biaisé en ce moment. Donc du coup, voilà, dites-nous un peu comment vous vivez la chose. Avant de parler du domaine économique, c'est vrai que c'est une crise mondiale. Tout le monde est touché, mais même nous. Le plus important d'abord, c'est l'enfant, c'est l'élève. C'est les enfants qui présentent les examens.
Bon, pour la 16e, à la rigueur, on a toujours le temps de rattraper les retards, de rattraper un peu les connaissances de l'enfant. Le problème qui se pose, c'est par rapport aux enfants qui passent le BEM. Le BEM, c'est en mi-septembre. Les enfants sont à la maison, les cours ne sont pas encore terminés. On essaye tant bien que mal de transmettre des exercices des cours, mais c'est pas tous les enfants qui sont connectés. Donc passer l'examen à la rentrée comme ça, ça va être très 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 difficile. Après 5 mois de repos, on sait vraiment pas comment faire. D'ailleurs, toute la matinée, on s'appelait, on se posait des questions. On ne sait pas. Donc c'est quelque chose qui nous touche énormément. L'intérêt de l'enfant passe avant tout. Maintenant, il reste le problème des écoles privées. C'est vrai que nous sommes touchés. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous traitent de gens qui roulent sur l'or. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne roule pas sur l'or. Nous sommes un commerçant avec un bénéfice comme tous les commerçants. Sans les paiements des parents, nous ne pouvons pas exister. D'ailleurs, ça aussi, on ne sait pas comment on va s'en sortir. 5 mois sans entrée, nous avons des loyers colossaux, les salaires, les charges administratives. Donc c'est un grand point d'interrogation. C'est un gouffre noir pour le moment. On ne sait vraiment pas comment pouvoir arriver au bout du chemin. Beaucoup d'écoles vont être obligées de fermer. Moi, personnellement, je suis obligée de laisser tomber des villas que je ne peux pas assumer, comme c'est des loyers de plus de 500 000 dinars par mois. Donc je ne pourrais pas assumer tous mes loyers. Donc voilà, on est à l'attente, on attend après Ramadan et puis on verra ce qu'on doit réunir les parents pour essayer de sauver quelque chose auprès des enfants, surtout qui passent l'examen. Maintenant le reste, franchement, c'est la déprime totale. C'est vrai que c'est compliqué. Mais est-ce que vous vous concertez pas en ce moment même avec les parents d'élèves? Pas du tout. Moi, j'ai ouvert des groupes, mais c'est pas tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est connecté. Beaucoup de parents sont à l'intérieur du pays qui n'ont pas d'internet. Donc ceux qui sont connectés, on essaye de prendre des nouvelles, on essaye de travailler un petit peu avec eux, on fait des révisions. On prend aussi ce côté psychologique, en les rassurant que l'école va réouvrir, ne pas s'inquiéter et tout. Maintenant, la majorité, on n'a vraiment pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles avec eux. Concernant votre... On a fait une permanence. Là, en ce moment, on travaille, l'administration travaille. On essaie de nettoyer, de déménager les établissements qu'on ne gardera pas. Les effectifs vont être diminués, bien sûr, avec les établissements moins, c'est clair qu'ils vont diminuer. Oui. Donc, on attend après Ramadan, on va essayer de faire soit une communication via Internet, ou on verra. C'est vrai que c'est un point d'interrogation. En ce moment même, c'est un point d'interrogation. Après, c'est difficile pour tout le monde, hein, madame, j'ai envie de dire. Il faut s'adapter, bien sûr. Et voilà, pour les écoles, je suis sûr que ça va reprendre de plus belle après. Je l'espère. Il suffit juste que voilà, que nous, Inch'Allah, la crise. De toute façon, nous, on vit pour les enfants. Nous, notre intérêt, c'est pas une société on ferme le rideau et on ouvre autre chose. Mais là, l'école, c'est quand même des citoyens conformes. Nous existons depuis 22 ans, donc nos anciens sont déjà des docteurs d'État, des médecins. On a formé quand même une génération extraordinaire. Nous arrivons quand même à obtenir de très bons résultats, des 100% à la 6e et au BEM. Maintenant, comme ça, avec ce Covid-19, on est complètement empiété. On ne sait plus comment se lever. On verra d'ici après Ramadan, on verra comment on va faire. Inch'Allah. Moi, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Déjà, le fait d'avoir choisi ce domaine d'activité en dit long sur vous et vos objectifs. Voilà, je vous souhaite toute la réussite du monde, Inch'Allah. Et qu'on se remette tous de cette crise, Inch'Allah, après ça. Inch'Allah, c'est tout le monde qui s'en sortira indemne, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Toute la population mondiale. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, au revoir. Comme madame et bon courage. Voilà, je crois que c'était le dernier appel d'aujourd'hui. Je vais donner quelques détails aussi par rapport à la formation continue. Les apprentis, voilà, c'est un peu les laissés pour compte.
alors que c'est pas du tout, ça devrait pas du tout être le cas. Hein. C'est يد عاملة متخصصة, يعني c'est très très important. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Parce que tu n'as pas l'information. Il faut travailler, ma petite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut travailler. Celle-ci pour toi, Ragnar, عندك ما تخافيش. أنا برك نقرا هذوك العفايس الصغار اللي من تحت اللي ما تقريهمش أنت يا. Bon, report de la rentrée scolaire et universitaire pour l'année 2020-2021, c'est bon. Report en septembre du lancement des effectifs de la formation pour les stagiaires et apprentis, justement, inscrits au titre de la session de février 2020, du coup. Donc, pour les apprentis stagiaires, ils seront en mesure de rejoindre les entreprises économiques, politiques et privées dans lesquelles ils sont inscrits une fois que ces dernières reprennent leurs activités normalement. Ouverture d'une nouvelle session de formation pour l'année prochaine à partir de la mi-octobre 2020, bien sûr pour tout ce qui est apprentissage. Les soutenances des apprentis et stagiaires concernés par la fin de leur formation en juin 2020 seront programmées durant le mois de juin et septembre de l'année en cours. Report de la rentrée universitaire à mi-novembre 2020, programmation des soutenances et des mémoires et des thèses de fin d'études pour les étudiants concernés durant le mois de juin et de septembre 2020. Et en dernier, on a le lancement d'une chaîne de télévision thématique publique dédiée à l'enseignement à distance qui diffusera via le satellite algérien Alcomsat 1. Ça, tu l'as dit. Par contre, Shahrazad Amrouche, وأنت مشكورة على ذلك ومشكورة على حصة اليوم وأنتم كذلك مشكورون أصحابنا تاع لا تكنيك طارق رضا وأمين وزهير أبركان دون لا رياليزاسيون ديجيتال. خليني نكملهم بعد تفضلي كملي واش تحبي. وأنا كذلك مشكور على أنا تقدري تفضلي. باش نشكرك أنا. ما تشكرينيش ما نحبش اللي يشكرني. حبيت برك نوجه تحيه لنور الدين عيط لنا اليوم ما اتصلناش به اللي نظرا للاتصالات اللي كانت تلحقنا من سواء اساتذه ولا من اشخاص اخرين اللي معنيين بالموضوع تاع اليوم. نور الدين معليش يتصل بنا، هو متابع وفي، اتصل بنا امس ويتصل بنا في غدا ان شاء الله المقبله. حبيت نشكرك انت حمزه ما تشكرينيش معليش انا نشكر فيك صح ونشكر كل المتابعين على الوفاء تاعهم وعلى التفاعل تاعهم سواء على صفحة الفيسبوك اللي كانوا يشاهدوا فينا مباشرة ولا أيضا اللي كانوا يسمعوا فينا على موقعنا الإلكتروني radio1.info باستعمال تطبيق VPN. نتلاقاو غدوة إن شاء الله. شكرا جزيلا شهرزاد ومع السلامة، تهلاو في روحكم وصحة فطوركم.